Hii ni kwa wazazi wenzangu, nitaka tukumbushane kwamba wakati mwingine jukumu hili la kulea si jambo dogo, ni jambo zito lenye upana wake. Lakini tunaowalea ni watu na watoto wetu ni watu. Biblia inaandika mahali fulani, nasema enyi wazazi msiwachokoze watoto wenu. Kwa hiyo watoto ni watu na wana nafasi yao ya kuweza kusikilizwa. Hebu toa nafasi ya kuwasikiliza watoto wako, uweze kujua na wao wana jambo gani wanataka kusema, ni jambo gani linawatatiza, ili katika haya sasa tuweze kufikia mahali ambapo ni pazuri bila ugomvi na rabsha nyingi sana. Na Mungu atakubariki sana. Usiache kuombea wanao, lakini sisi tumechagua kuwa na Yesu Kristo. Karibu na wewe umwamini Yesu Kristo ili maisha yako yawe mepesi zaidi. Mungu akubariki. Amen. Hii ni kwa wazazi wenzangu, nitaka tukumbushane kwamba wakati mwingine jukumu hili la kulea si jambo dogo, ni jambo zito lenye upana wake. Lakini tunaowalea ni watu na watoto wetu ni watu. Biblia inaandika mahali fulani, nasema enyi wazazi msiwachokoze watoto wenu. Kwa hiyo watoto ni watu na wana nafasi yao ya kuweza kusikilizwa. Hebu toa nafasi ya kuwasikiliza watoto wako, uweze kujua na wao wana jambo gani wanataka kusema, ni jambo gani linawatatiza, ili katika haya sasa tuweze kufikia mahali ambapo ni pazuri bila ugomvi na rabsha nyingi sana. Na Mungu atakubariki sana. Usiache kuombea wanao, lakini sisi tumechagua kuwa na Yesu Kristo. Karibu na wewe umwamini Yesu Kristo ili maisha yako yawe mepesi zaidi. Mungu akubariki. Amen.